Ni salon ni filɛ nin ye Mama Samu kun bɛ yan de. Mama Samu ka salon kun bɛ yan de. Ne Worokiyatu Keyita filɛ nin ye. Ok? Hadi Job ni Manta Job ba. Mun de la ka da sɔgɔ ne ɲɛ yan ne. Ne kun bɛ kundigi yɔrɔ la n nana ko n bɛ kundigi. N ye nako kelen kɛ ko n bɛ to ka na don dɔ la n nana 10 heures wagati a ye da sɔgɔ ko n tɛ don. N ye salon basé a ka salon bɛ sanfɛla la sanfɛ. Deuxième floor la. On your low business la yorom na bene. The where you see the low business, that's where she used to own the shop upstairs. She closed the door when it was of 7 people working in the shop. It's not a family business, okay? When I come, she refused to open the door. It was at 10 a.m. She said the work is supposed to start from the 9 a.m. Why I come at 10 a.m. 1 minute late? So she gonna close the door and she not gonna pay me for that day and she not gonna pay for the transportation. It was an off-book job and I have to go home and come the next day. Then all the employees she had, the majority of them, they tell me they wanna work, and the parents were telling them to go find a job and support themselves, and they asked me to help them the job. I was working in here and they come in here. Charlotte and Aminata Sek. Charlotte Sek and Aminata Sek are twin. The Senegalese, this Mama Sam is a Senegalese. They didn't know Mama Sam. I am the one who introduced them, but I'm from Mali. I'm not a Senegalese. They're not my family member. I'm the one who bring them and Aisha Jallo. Aisha Jallo used to be my cousin, but my friend, my Maimouna Keita. Kama's sister, not Kamala Harris. Fanta Keita's sister, Kama, the one that went to marry in Philadelphia and now they're in Augusta, Georgia, not in North Carolina. Augusta, Georgia, and her sister. Kama and Botoma live in Augusta, Georgia, not in Atlanta, Georgia. They don't live in Atlanta, Georgia. They live in Augusta, Georgia. Kama and her sister. I never live in Atlanta, neither Augusta. Fanta Jallo live in Atlanta and Fanta used to live in Atlanta. Okay? That's not the same. Fanta Keita is my cousin Kama. Kama and they went to live in Augusta, Georgia in 2012. Until now, they're still in there. I was living in Peoria, Illinois. I bring the Charlotte in here. Before here, I'm in Jallo shop. Our Dumia and Ashata Dumia, not my niece. I'm not talking about my niece that was born in 2010. My sister daughter, I'm not talking about that. Her name is Ashata Dumia. I'm talking about somebody like at almost my age. She's 39. And her sister is a 40 and her brother is a 41. Our is a 40. Aisha Dumia is a 39. Drissa Dumia is a 41. And the sister Khadija in Africa is way older than me, and the brother VA in France is way older than me. Okay? It's not the same family mom. So my sister daughter Aisha was born in June 2010. Okay? And this is August 2025, like 14 years ago. She's a 14. She also named is Aisha Dumia. She's a little girl. She's in Africa. She never come here. She wasn't born here. She was born in Africa. 14 years ago. My sister Bintu daughter, she divorced. She went to marry in France. And since when I came to the US, I never traveled to Africa. Since 2016, I went to Africa. She was already born before 2000. She was born in 2010. When I came in 2001, I did not go to Africa. When I first went to Africa, it was 2016. Aisha was already born in 2010, June 10. Okay? Aisha was born in June 2010. I came in 2001. 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Then I finally went to Africa. Okay? Aisha is not my daughter. Okay? That's my sister Bintu daughter. My sister from the same father and same mother. When I say my sister, they say people tell their husband sharing the sister. That's not true. It's a rival. Like a Bingini and Mariamba, what they do, like a Sokolun Kone and Sasuma Berete always do, you call it rivality. Husband-mate. Not a maid, husband-mate. Là où vous avez rencontré. Quand on dit que vous êtes des sœurs où vous avez rencontré chez votre époux. Husband, c'est époux. Rencontrer des maris. On dit husband-mate. Mate là, c'est rentrer, c'est rencontrer. Là, rencontrer, pas rentrer, rencontrer. Là où les gens se réunissent. Si des femmes se marient à un homme, c'est où vous êtes réunis.
Vous êtes réunis dans la maison de votre mari. On dit ça husband mate. When you say husband made, ça veut dire qu'il est employé de mon époux. Ok? Pas maid. Ça n'est pas des employés, ça veut dire ménagère. Aide ménagère de employé, il y a ménagère. Aide ménagère. This one is not your home, and I never become a housekeeper. I never have done housekeeping job for them. That's not true. I never was the housemaid. I never sleep in this home. This is not a home, is a shop. And she's no longer over there. The bottom, they closed the shop upstairs. Mama Sam died. 2006, Aminata called me. She got the chronic disease and she was hospitalized. They say she died. She got the diabetes. She got diabetic in 2006. Aminata tell me. 2004. Since 2004, she got diabetic. Okay? And hypertension. Hypertension, both of them. Then, but before that, I used to, when she closed me, when I stopped coming, because all my friends, the majority of them, from the school, the classmates, okay, the collègues, je l'ai amenée dans son salon de tresser. À ce temps, j'étais intéressée de tresse quand j'étais à l'école, ok, parce que je n'ai pas mes parents ici, je n'étais pas mariée. Donc, je ne me prostituais pas pour, I was not prostituting to get the food for myself. I was doing that for my life balance temporarily at that time while I was in high school and in the beginning of the college. I used to be part-time hairdresser for her. Okay? Okay? For my life balance space. Pour les dépenses financières de ma vie, temporairement, avant finir de collège et université. Les deux messieurs-là, quand elles voient les gens, elles vont faire l'embarrassement des hommes. Que Oumou Sangaré et Fatoumata Diawara qui étaient en train d'embarrasser chacun des autres. Que donc ils ont dit qu'Aminata c'est ma copine. J'ai dit qu'Aminata ce n'est pas ma copine. Aminata est pelle du Mali. Elle quitte du Moti. C'est la fille des camarades de ma mère. Ok? Et Aminata c'est qui c'est pas la même. Aminata c'est qui est sénégalais. Aminata Ba qui est quitté. Quand je dis qu'Aminata était venue du Mali, que c'est la fille de la camarade, hey, Aminata est sa mère ici. Aminata est sa... Combien d'Aminata en Amérique ici? Est-ce que Aminata, il y a une seule personne qui s'appelle Aminata ici? Amin Diallo, là, que j'ai amené Aminata pour travailler. La mère de Drissa et Awa et Aïchata, c'est Aminata Diallo. Ok? Aminata, c'est qui est ici. Ami Touré, c'est chez Djedje. Et Ami Touré, c'est chez Fanta. Et Amin Diaye, c'est à la 125. Amindour, elle est à la 125. Ok? La cousine de Youssoundour. Aminata Ba est quittée de l'Afrique, c'est chez moi. Elle est pelle du Mali, je suis du Mali. Sa maman, c'est Djenebou Diallo. Ma mère, c'est Salimata Keita. Je suis à Torokorobougou, Bamako, je ne suis pas de Motika. Ok? Aminata, c'est à quartier Mali. Sa mère vend des pains au marché de Badalabougou. Ma mère vend des pâtes d'arachide. Ma mère voyageait pour Bandi Bazé. Elle a amené Aminata chez moi ici. Depuis ces jours-là, quand on me voit les femmes comme les hommes, ils vont faire embarrassement pour embarrasser des gens. Oumou Sangaré et Famata Diawara qui chantent là. La prostituée. Eh, bébé Oumou Sangaré ka pornographie comment faut kabiri 91 adela kata fo zumana yorotara wuri maliendu. Alice en l'an 2004. Oumou konari ni Famata konari kumkani kuma yimvoyano. Oumou Sangaré beka complaigner ko kabiri 90 ka bolé no kani alfa ga tulele bo yala lay. Montu ka ko kala maka fara ko ne koragato ko alimanye keta wuri. O kɛra Famata Kulubali ka salon kɔnɔ bɛɛ sigilen bɛ mɔgɔ 9 de fana tun bɛ yen. Ok? Ne bɔra Afrique ka na yan. Quand j'ai quitté de l'Afrique, j'étais chez mon oncle Kanda Keita. De l'an 2001 jusqu'à l'an 2006, j'ai déménagé avec Djedje. Après ça, 2007, j'ai déménagé tout seul. De 2007 jusqu'à maintenant, tout seul. Quand je sais tout seul en français, quand on dit seul, tout là, ça veut dire. People speak French in here? Quand je dis toute seule, je ne partage plus la chambre avec quelqu'un, sauf mon époux. Les gens parlent français ici, les blancs, les africains, tout le monde. Les français est plus parlé que français et mandarin Chinese et espagnol est plus parlé que l'anglais. L'anglais est parlé en Amérique du Nord ici.
et certaines colonisations des Anglais de l'Afrique et Angleterre. Par toute Europe, tous les pays européens. C'est l'Angleterre seulement qui parle anglais. Hein? Et tous parlent d'autres langues comme les Français, les Grecs, les Romaniens, les Roumaniens, les Belgiques et puis les Dutch. Tu vois, non? C'est pas, elle ne parle pas anglais, mais elle apprend anglais quand même. Et certaines colonisations d'Afrique. Ok? Quand Aminata est venue ici, là, il y a beaucoup d'Aminata. Quand je dis qu'Aminata, que ma mère et Aminata fait venir, qui dit qu'Aminata comment le faire? Ici, il te plaint qu'on a des. Djé, il faut communiquer. Djé, Djé, ne l'a donné qu'à boire Afrique. Amin Touré. Ou bien, moi, le com Bandou, le com Aïcha. Nous, on hôtel là, Kataka Sunguru, Kataka Kamale, Jimé, Dramify, Konota, Sanlan 2006. Sanlan 2007, à Jigna. Ne fla de ko qui a été en Konobara Flé. De ma bla mana kan fola comme ala ko mo sila meka yero sutra di. Ni mo ko yem blaka ni kente ya fo mo ala kana ya fo. Sutra de ben nanya sutra fin do ne Konobara Fla yira ku ne ko dem bora muso mo Konobara la ka tiketa. Kabiri ala en ma chargeur ke ma scissor ke ma chargeur dem bora Konobara mo na tiketa. Ok ma alni ne Konobara ba do ko ni ma dem wuluke. Ok ma kabira ala en ma kono kelenge ma kono chi ka to ka yala kono chi ni ma kono chi wa yin Konobara bla mo ko man ni da ka mo ko yin tonyo ka galunda na ko yin dem wula yira ku ne ko mo ko kay ko ma dem wulu nte ya fo mo ala kana ya fo ma nte ya fo ma fi dunia wante ya fo ma fi akra. Ese ya fo mia. Fona soro man tonyo di. Sabula kabira ala en me sutra fin don Konobara la ne ma de ka fin don Konobara bla ke ne ma de. OK. Donc c'est-à-dire que atra amna ta kana obla ne fe ya. OK? Nene ko kamina ta ben fa ko ndogondo e dogonte jeje ni barakona ma jeje ta kata a dogoni ga kuma fo o biala jeje na ni kane kane keta de o man ni kane keta ni nga fona me barake mo gombe mo fona ko kane ni kan fona de ni nga o fona kane keta de mo so to ko Amin Touré ko bintu kunati ne dogoni bintu keta ko bintu kunati ne dogoni bintu keta wa ko bintu kunati wona dogoni bintu keta wa ko bintu kunati ngone dogoni bintu keta wa ko bintu kunate ngone dogoni bintu keta wa ako ko bintu kunate amman segena kanyi nga ko jeri ka bintu wa ko bintu kunate bintu ko ate mu ma se to ka salno ko bintu kunate o man dogoni ko binta bamme be 125 kale to do ere o ma binta to dando aw kelini da dogoni to bintu keta be faransi tel la Guinée te France la Guinée be Afrique de la afurula chede ma chede be la Guinée bintu na chese kilo no France tel la Guinée. Est-ce ya famia voilà ne baguntara salan 2022 ko ne takara imani kabiri furra masi kamo ka kala ka tu fe ka fama ta ko ne kala ka tamu sa ko ne fe ne ren do ko ni bintu bla ka ta farasi ka fonna man kamara ngina nga sigi nyokon diw turu ko bu kamar la ka fe ko kene ban kamar la ka fe burama kamara o fe na me Facebook page ka amana fo ko ke ko ne nyambe ko mbalma muso aya taper ko madame ko quand je te vois ton profil, que tu ressembles à quelqu'un que je connais, comme que c'est un garçon, que c'est qui? Que c'est Abdoulou Habouketa, que c'est mon petit frère. Mais toi-même, tu ressembles à Bourama Kamara, que c'est son grand frère. Bamananga meko bamananga mesan en 2018. Ku kaso be meko moko kene baninga. Ku toro ko buga me toro ko kene baninga ko kamba fo wero kene baninga. Nen Bourama Kamara classique ka kaso ko. Masam aye ko le première année jusqu'à Masama Kanjabate 10e, first grade up to 10 grade to 11 grade, then I left to come to the US with his brother. Then I tell him my sister went to France. He went with my uncle home, but his wife and one of my uncle, my mother cousin, not the direct uncle, cousin, okay. His wife and Ali, a wife, Asa Semaga, and Bintu cannot get alone, and Bintu move out. So find a husband for Bintu since you little older than Bintu. So Nama show Bintu Mali boys. Bintu say they don't want them. Nama show he give him Mustafa Kone. Then he show because of why I am the one who tell Nama to find Bintu, the husband. When Bintu say hey Nama, Bintu say Nama Kamara say nobody did not call you, and my father also name is Nama. And people say hey Afako is not the same. Okay, this little boy is one of my classmates. Brother is Nama Kamara. We not the Kamara we data. Abi kono koni tan ne noya. Abi kono koni tan ne noya. Abi kono koni tan ne noya. Abi kono tag mene bola. Ko kamar la ko farma fato musoni. Sini kamar mbetru ka bugula. Onye ketare, ketala ka do nana. Ubo kaba ku fading u demuso kalfa.
ne fa balimamuso jurujan dɔ k'a denmuso a fɛnɛ cɛ ye Keyita de ye Fode Keyita Lasinɛ fa tɛ dɛ k'a denmuso Farima Keyita a n'a denkɛ Bakari Keyita ani Yaya Keyita fana dabɔ nin ka fɔ fana dabɔ cɛya dabɔ k'i ja k'o ye awɔ kuma o kuma ni kuma na u b'a ɲini ka na ni kuma wɛrɛ ye mun n'o tɛ kelen ye u bɔra ni an min ka kuma ye an bɔra k'o fɔ k'an min tɔgɔw caman bɛ yan u bɛna fɔ ni an y'a fɔ ko Yaya u bɛ taga Yaya ko Yaya tɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ko ni Yaya Susan ko ni Yaya dabɔ tɛ dunuya falen bɛ mɔgɔw la a caman tɔgɔ mɔgɔ caman ni mɔgɔ caman tɔgɔ ye kelen ko i kɛra kisɛ ta ka bɔ an dala sana ne de Worokiyatu Keyita fɔ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ fɔ n bɛ a y'aw kɛra kisɛ ta dɔrɔn sanni k'aw ba bɛɛ tigɛ Ala ma ko si kelen na ni Ala ka mansaya tɛ est-ce que i y'a faamuya n'u ye ne u bɛ muso fila da turu ɲɔgɔn na n'u ye ne u bɛ cɛ fila da turu ɲɔgɔn na ko Aminata Jalo ni Aminata Segi ko jagoya ko ye ne nana ni Aminata Segi ye jama ni mana ne ka bɔ Afiriki dɛ n nana n'a ye de ka na comprehensive high school la a n'a ba de tun bɛ yan Bintu y'o fɔ n ko n'u ka mɔgɔw bɛ yan Aisha Jalo n'a fa de bɛ Aisha ye den sɔrɔ a fa y'a bila kɛnɛma a ka kɔrɔ ni ne ye mais ani Batɔma de tun ye filan ye Aisha ka kɔrɔ ni ne ye ani Batɔma de tun ye filan ye ok ne cousine Batɔma Kama dɔgɔnin a n'o de tun ye filan ye a kɛlen ka ne ko k'ale ka kɔrɔ ni Batɔma ye k'ale bɛ maloya ka tugu olu kɔ k'ale ka kɔrɔ hali ni ne mais ale ka tugu ne kɔ o ka fisa ale ka tugu Batɔma fɛnɛ ko Batɔma ninnu ka surun kojugu a tuguna ne kɔ ko teriya ok san 2003 fo kana u lase baara ma yan den tun b'a bolo a den wololen kɔrɔ de kɔnɔ Fatimu a denmusonin tɔgɔ ye Fatimu a fa ye italien ye kabiri don min na san'a ka tugu ne kɔ a tun bɛ Batɔma de kɔ den tun b'a bolo a fa y'a bila kɛnɛma u bɔra Sierra Leone wa ko fɔ yɔrɔ jumɛn ka na yan Laginɛ fulaw de don u den wololen kɔrɔ kun do e y'a faamuya u bɛɛ bɛ taa boîte la o y'a sɔrɔ ne ma deli ka cɛko kɛ ne ye vierge de ye Kama dɔgɔnin mama nana yan k'o ye ne den tɛ Kama my cousin one of my little cousin Seba Keyita mama she get married in Africa this is Kama's youngest sister I never give a birth Fanta went to make a revolt to the whole entire population and say that I left when we used to live together I left with the pregnancy and give lastness on alright Fanta is a prostitute woman and Fanta mother is a prostitute descendant. That's why she think I'm like her. If you're not a prostitute, why make you think somebody get a fuck with your husband? Since from there you disrespect me. Okay. Alright? When I come there, we live in there with the same apartment for a month. Me and Bema and Kama and Jara and Fanta and Lasinɛ for 1 month. I am Worokiyatu. I was living in the living room. Kama was living in the living room. Jara was living in the room. My luggage was putting in the Fanta room. Kama's sister. Kama mother was 7, but Kama is the same age with me. Hey, Kama is not my husband. Maybe we never share no same husband or boyfriend. I never get married to any family member. Is a Keyita. I'm Keyita myself. I'm Worokiyatu Keyita. I'm not Dumia. I am Keyita. I went to school, I know how to read and write. I'm not illiterate and alphabet. Alright? I went to school before I came to work in here. I was in school way years before I come here. They did not attend me to school. They did not bring me from Africa. They don't even know me. When I come here one day, it was raining. The guy that sell the umbrella. Next time I'm gonna come here, 257 Livingston and Bond Street. That guy tell me, oh, you want to buy the umbrella? I said, no. I'm a Worokiyatu. What is your name? I said, I'm not, I said, my name is not, I said, j'ai dit. Quand on dit j'ai dit, on dit que I said. J'ai dit. C'est conjugaison en verbe passé. Conjugaison. Ça, c'est conjugaison en anglais. Ça, c'est verbe passé. Il y a présent, il y a passé. I said. OK? J'ai dit que. I said that. J'ai dit que. Okay? Mama Sammy is a die. Because she was suffering. She was in nursing home. For years from the 2007, from the 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, for 22 years. Elle est hospitalisée pour 22 ans. Maladie, elle ne connaît pas la nuit et le soir. Mais quand son mari, elle a perdu son premier mari, Doudou. Afrique, on appelle Doudou Mamedi. Parce que la camarade de ma mère,
Son époux s'appelle Doudou. Un jour, quand elle m'a envoyé là-bas, elle était en train d'appeler Mohamed. Quand je dis ça à ma mère dit que oui, que c'est le mari de sa camarade, qu'elle s'appelle Doudou, mais que c'est Mohamed, que même nom comme son père. Que d'autres appellent Doudou. Comme sa fille Diabaté, son mari c'est Mamadou Diabaté, elle appelle Momo. Est-ce que tu as compris? Momo Diabaté, son vrai nom c'est Mamadou. C'est comme ça, d'autres disent Doudou. Ok? D'autres aussi c'est Abdul Wahab. On appelle Doudou. Ok? Mais pour elle là, elle dit que c'est Doudou. Ok, quand son mari est décédé, je dis que son mari, parce qu'un jour, elle nous a montré un Jamaïcain, que c'est notre père, que saluez votre père. Et je dis que notre père, comme ça, elle dit que non, qu'elle a divorcé, que son mari est ambassadeur. Son mari qui l'a fait venir en Amérique, c'est le père de ses enfants. Ses enfants étaient assis ici. On était tous aussi dans le salon ici. Qu'elle est divorcée, qu'elle a montré le Jamaïcain là, qu'elle est mariée avec lui pour gagner papier, pour faire venir ses enfants en Amérique. Ok? Mais après, c'est devenu mariage entre eux. Mais elle n'a pas fait enfant avec lui. Ok? Je ne suis pas leur membre de famille, on ne se connaît pas, on s'est croisés parce que par hasard. Je travaille avec eux. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois si je pars travailler avec les gens, ils vont confirmer que je suis leur membre de famille. Le lendemain, ils vont venir enfermer que tu m'as intégré dedans, tu m'as intégré dedans. Je ne suis pas la personne qui t'a têté de ces... Attaque à la makotara ou les femmes matazara ou d'attaque à la makotara ou les... Oh, mais ta femme matazara ou non fait. Quoi intégré, quoi mal élevé de soro ko bladu ko sans fait. Il bat de quoi il bat né. Okma chashima muso kan na ko ne yisoro okma bita fatuma tani badra saja yoro nyini olu muni intégrité ka marabaliya ni ka jogo yala olu ki i bola fatuma ta zaro ni badra saja ibita fatuma ta zaro ni badra saja no fe olu muni aw jobula ka no trawel la ka no haidara la ka no jabati la ka no samake la ka no turu la ka digi mal élevé ni impolia la aw bita trawel la ka ni jabati la ka ni samake la ka ni haidara la ka ni jobula ka no fe Fatmata Zahra mu de Al Hussein Fatmata Zahra Badra Sadia mu Al Hussein de ni Al Hassan de impolia ni marabali la ku de olu fana ku de wolo e komi yi fala suruku semba koroni sei. OK? Tel mère tel père tel grand-père tel grand-mère tel petit enfant. OK? Aka marabali c'est eux qui vous a intégré dedans, sinon pas moi.